So yan na guys, yan na yung sundo namin guys. Hihila yan dito guys oh. Nasira yung train. Yan, nasira. Nakita yung dalawang aso. Miss na yung isa't isa. Dain mo na yan para makauwi na tayo. Kain na. Dadala yung KFC guys. Dumaan ka na. Magiging traffic pa yan dyan mamaya. Traffic na tuloy ngayon. Bilisan mo, dumaan ka na dyan. Ah, may bumaba. Kaya pala. Ayan na guys, yung KFC, dadaan na. Ayan. Mamaya, mag-KFC tayo mamaya ha.